Upah buruh Palestina di Israel 1,1 juta rupiah per hari. Biro Pusat Statistik Palestina mencatat ada 145.000 warga Palestina bekerja di Israel pada tahun 2021. Mayoritas bekerja pada sektor konstruksi dan jasa. Saudara, upah harian di Israel berkisar antara 70 hingga 700 shekel, rata-rata menerima upah 266 shekel atau 82 dolar Amerika atau 1,1 juta rupiah per hari. Jika dibandingkan dengan UMR tertinggi di Indonesia yakni 4,8 juta rupiah per bulan, maka pekerja Palestina mendapat 26,4 juta rupiah sebulan. When we heard about Israel issuing permits, we borrowed the money needed for the process and applied in 2019. Thank God they agreed and gave us a permit. We went inside Israeli territory, started to work there, then returned to Gaza and paid our debts, and our financial situation is now good. My life has changed for the better. In Gaza, workers get $6 to $9 a day, while in Israel we get $70 to $100 a day. 21% pekerja Palestina itu ternyata mendapat pekerjaan di wilayah pemukiman Israel, yaitu area C tepi barat yang selama ini menjadi sasaran kecaman dunia dan target boikot anti-Israel. Bekerja di Israel memang menjadi idaman karena perbedaan upah harian yang cukup besar. Tidak heran pelamar yang ingin mendapat izin kerja membludak, permohonan izin kerja menumpuk. Izin kerja yang prosesnya tidak mudah karena bersaing dengan banyak pelamar. Otoritas Palestina memungut biaya hingga 2.000 dolar Amerika dari setiap pekerja. I get paid 20 shekels a day. In 2020, I applied for a permit that cost me more than $2,000, which I borrowed, hoping to go to work there, improve my economic situation, and pay off my debts. Selama ini, orang Palestina hidup dari bantuan Badan PBB untuk Palestina UNRWA. Guna mengatasi pengangguran di Gaza, ada pelatihan dunia digital, pertukangan, dan UMKM. Lebih dari 5 juta orang Palestina yang dianggap berstatus pengungsi pun diberi bantuan pangan bulanan. Warga Gaza mendapat dana tunai dari Qatar, sementara pengungsi Palestina di Suriah mendapat dana tunai dari Prancis. Namun, The Jerusalem Post menyebut otoritas Palestina menyediakan 7.500 posisi di pemerintahan untuk mantan napi keluaran penjara Palestina, termasuk napi kasus terorisme. Pemerintah Israel sendiri tidak menutup mata pada keadaan tersebut. Israel kini menambah izin kerja dari 12.000 orang menjadi 20.000 orang khusus dari Gaza, sebab total pengangguran di Gaza mencapai 622.000 orang dari 2,3 juta warga Gaza. Jika dibandingkan dengan Indonesia, pada Agustus 2021 ada 9,1 juta pengangguran di Indonesia karena penduduk Indonesia yang sangat besar ini. On a different note, this week, the end of the week, the holy month of Ramadan will begin. And our government is working very hard to improve the lives of the Palestinians in the West Bank and in Gaza. Just earlier today, my cabinet approved 20,000 workers from Gaza to be able to work in Israel. We're going to be investing almost 40 million shekel in improving the crossings between Israel and Gaza Strip to allow smooth and a dignified movement between Gaza and Israel. While we can't solve everything, we can improve the lives of people on ground, and thanks to your help, this is happening. It's materializing. So even if you can't solve everything, it doesn't mean you don't do anything. Untuk bekerja di Israel, tentu saja warga Palestina harus bersih dari kasus kriminal, apalagi terorisme. Izin kerja bisa dicabut jika tersangkut kelompok teror. Orang Palestina punya pekerjaan, tentu hal yang positif bagi Israel. Semakin sejahtera warga Palestina, maka terorisme diharapkan akan berkurang. Kehidupan di Palestina dan Israel pun bisa penuh sukacita, damai dan sejahtera. Salam damai dari Fakta Israel.